Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. иншоалло ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастин, мо низ хубу тансиҳат ҳастем ва влоги имрӯзаро сар мекунем. Мегзарем ба тайёр кардани ордбирён. ҷай бошад дӯстони азиз, гарди сирхкадагӣ. Ман ҳамира ҳама вақт гарди сирхкадагӣ дорум. ҳамира ҳама вақт гард сирх мекунам, то ҳамин чиша пур мекунам. ина гарди май намеқамондагия. ҳозир мегзарем ба ордбирён тайёр кардан. филтра гирӣ мекунем. инам хеле дӯстони азиз, бо мо бимонед. влог ай ордбирён сар шид ки ягон гапи ягон влоги аҷоибот мешавад чи. дӯстони азиз, хай то охири влога бо мо бимонед. имрӯз якшанбе, кор бор нест. бишинен дар дуруни ютуб тамошо кунем влогое ки тару тоза мебуранд. на ятока ай мара ай дӯстои дигаримонам, хоҳаракҳои дигаримонам. бишинем влогоро тамошо кунем ва ҳаловат барем. гарда мо дар дек дохтем. гарди мо сирхкадагӣ ки ҳаста мушкилие надора. ҳозир 1 минута об мешава. баъд обш мерезем. баъди об рехтан насиб боша шириш мерезем. манам медонам, ман ҳамихел тайёр мекунам ордбирёно. дигарора намедонам, ман ҳамихел тайёр мекунам. ҳама вақт неки ман гарди сирхкадагӣ дорум. ҳама вақт зимистону тобистон. чунки гуфта будам ки фарзандои ман нағз мебинанд. дар як видео гуфта будам ки фарзандои ман нағз мебинанд. ширчой, ордбирён, баъд чира чира дӯст медорам. хайме вообщем хӯрокҳои тоҷикиро дӯст медоранд. лагман мекунам. бовар кунед ба дараҷааш дӯст медоранд. барои ҳама вақт хӯрокҳои тоҷикирам дар ин байн тайёр кардан мегирам ки тоҷик буданшона фуромӯш накунанд дар олмона. дӯстони азиз, ин об кишид мереземаша ба мековмуш ки то ҳамо вайш об шидана ягон дуронашда чӣ намона камочки, яъне ки кулулбулул дуронашда намона. агар хеле мона ба кӯдаку маро маҷбур мекунанд ки бипол бачи. ранги ширчоя ма меполум то ки ягон чой дар дуронаш набошад. ширчоя меполум ба вайшон мекунам метумшон. боз якадаи надидим об шид. оби хунука мерезимаш. гарди сирхкадагимам кам монда. насиб боша бо гард ки сирх кардам иншоалло ки навор мекунам. ман хел гарда сирх мекунам чтоб тайёр боша. фақат медозиш дадек тамом овуш мерезем. вақти оврезишам шида ҳозир овуш мерезем. мековем ки дар дуруни камочки намонад. ҳама ира ов мекунем. ба ҳамин қошиқ кофтана вай дек безеб шидай. чӣ мегӯянд? дек
پایانش به زیب شده میخیزه پرسکلوش. همین خمیگون با قاشق نکن، با یگون چی دیگه بکن با فرمش میکنه با همین قاشق جانا دست میگیرم. نه دوستان عزیز دیدین یگون کموچکی نداره، یکه تیار شد با شیر ریختن. بریانی سابرینا جان جوشیده است. شیر سابرینا را کم ترک بسیار ریختم و سفید اومده بریانش. خدمه نازی قریب اومده. دسترخوان نداختی سابرین جان؟ نه دوستان عزیز بریانی ما تیار شدن. ما میریم که صبحانه خوری. نفرها که مثل ما صبحانه میخورن یا که عبید میکنن اشتیای تمام با ما نیست. اشتیای تمام تا آخر ویدیو را با ما ببینید. بعد بریان با نصیب باشه یگون چیزی دیگر تیار میکنیم. خیلی که در ویدیو پیشینه گفته بودیم که تورت میپزیم. امروز نوبتی تورت پزی رسید. برای یک معلمه دیلمزه جانم امروز زود روز دارد تورتش میپزیم. نصیب باشه بعد اومده میبرد. دوستان عزیز تورتی ما این خیلی تورت کتاب است. این همی بازی نمی قایش کردیم. بازی رنگ با کردگی نیسته تیارش کردیم. بازی نوبت و رنگ با کردنی تورت میگذاریم.
دوستان عزیز اینجا باشه میگذاریم به تیار کردنی کریمون. این همین چیز محصولاتی که میبینین یا برای کریمون روزی تیار میکنیم برای تورت کریم. میگذاریم اکد به تیار کردنی کریممون. دوستان عزیز تورتی ما تیار شد. نمی روزی درست برای تورت بغوره بودیم، تورت تیار کردیم. نصیب باشه اکنون معلمش زنگ زد و زینیویه میگیرم میره. دوستان عزیز بعد در کامنتر نویسین که تورت مخبوطون شید یا که نه، چخیل اومده، شروع اومده یا بیزیب اومده. خیر با همین دوستان عزیز ویدیوی ما بلوگی ما به آخر میرسد. باقی در امان خدای بزرگ. خدا مددگارتون. خیر تا بلوگ آینده.